अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 793वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, कल के सबक में मैंने बताया था कि एक नौजवान दानिश ज़ेहान जो सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर था, यूट्यूब पे भी काफ़ी पॉपुलर था, इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन से ज़्यादा उसके फॉलोवर्स, लेकिन कार एक्सीडेंट के अंदर उसकी जान चली गई। अफ़सोस मुझे उस वक्त हुआ जब मैंने कल का सबक रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। उसके बाद मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो उसमें उन्होंने बताया कि पुलिस ने उल्टा उस दानिश ज़ेहान के ऊपर ही ओवर स्पीडिंग का केस रजिस्टर्ड किया कि गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार थी और गैर ज़िम्मेदाराना तरीक़े से वो ड्राइव कर रहे थे, इसीलिए इतना बड़ा एक्सीडेंट और इतना बड़ा हादसा हुआ। मैंने उसके बाद वो सारी तस्वीरें देखा और रिपोर्टर्स जो बतला रहे थे कि गाड़ी की रफ़्तार इतनी ज़्यादा थी, गाड़ी रोड के बाजू में जो छोटी सी दीवार बनी हुई होती है उसको भी क्रॉस करके रोड के साइड में जो बड़े बड़े पोल लगे हुए होते हैं लाइट के लिए, उससे जाके टकरा गई और एक पोल जो है वो पूरी तरह से टूट गया। उसके बाद अगले पोल से जाके टकराई। मतलब गाड़ी की धज्जियाँ जो है वो अलग अलग हो गई। इतना बुरा हाल हुआ गाड़ी का। वो गाड़ी की तस्वीरें वगैरह अभी भी है, आप देख सकते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं सोचने लगा कि हमारे आज के नौजवान जो सिर्फ़ ये दानिश ज़ेहान की बात नहीं है, इस तरीक़े से अगर आप देखेंगे अक्सर नौजवान, चाहे कार हो, चाहे बाइक हो, चाहे कोई और गाड़ी हो, एकदम नशे की हालत में इतनी तेज़ रफ्तार गाड़ियां भगाते हैं, इतनी तेज़ रफ्तार गाड़ियां दौड़ाते हैं। उनको ऐसा लगता है, मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे नौजवान जो गाड़ियां भगाते हैं या तेज़ रफ्तार में दौड़ाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि भाई हमारी जो बॉडी है वो स्टील की बॉडी है या फिर फौलाद की बॉडी है, आयरन मैन है हम। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम तभी होता है कि वो इस मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाते हैं कि भाई हमारी जो बॉडी है वो गोश्त की और हड्डियों से बनी हुई है, जो बहुत ही कमज़ोर है। अगर किसी छोटे से छोटे लोहे के टुकड़े का अगर हमारे बॉडी को टच हो जाए तो हमारी बॉडी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। ज़ोर से टक्कर हो जाए तो हमारी हड्डियां उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये हमारे नौजवान भूल जाते हैं और इसी चक्कर के अंदर ओवर स्पीडिंग, नशा, होश नहीं है, गाड़ी में कैसे चला रहा हूँ, किस रफ्तार में चला रहा हूँ, और वो ओवर स्पीडिंग की वजह से एक 20-21 साल का नौजवान जान चली गई उसकी। उसके माँ बाप को कितना अफसोस हो रहा होगा, कितना सदमे के अंदर वो होंगे जिन्होंने उसको नई गाड़ी लेकर दिए, क्या सोच रहे होंगे वो। और ऐसे ही वो सारे नौजवान जो मोटर बाइक्स चलाते हैं, जो एक्टिवा चलाते हैं, और इस तरीक़े के जब एक्सीडेंट्स उनके साथ में होते हैं, वो सोचते नहीं होंगे कि उसकी वजह से उनके माँ बाप को कितना प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ता होगा। और मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ। मैं ख़ुद देखता हूँ, मेरे घर के करीब में एक रास्ता मुश्किल से वो 10 से 15 फीट चौड़ा होगा, लेकिन मैं देखता हूँ बाज़ नौजवान वो गाड़ियों का साइलेंसर उसको ओपन करके और वहाँ से वो उतनी छोटी गली के अंदर से 15 से 20 फीट का जो रास्ता है वहाँ से 80 से 90 की स्पीड में गाड़ी भगाते हैं। और उस रोड पे सामने से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी उधर से भी। एक्चुअल में इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है, उनको ऐसा लगता है कि मैं गाड़ी तेज़ रफ्तार चलाऊंगा तो मेरी बहुत वाहवाही होगी, मतलब लोग मेरी तारीफ़ करेंगे। हालांकि मैंने एक गाड़ी के पीछे एक रिक्शे वाले ने मराठी में लिखा हुआ था कि जे लोग स्पीडने गाड्या वागतात लोक नंतर त्यांचे आईची आठवण काढतात। अब ये मराठी में ही इसको समझना अच्छा है।
मैं उर्दू में इसका ट्रांसलेशन अगर करके बताऊंगा तो वो बहुत ही भद्दा होगा, लेकिन मुहज़्ज़ब अल्फाज में मैं बता देता हूँ। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये जितने भी लोग तेज़ रफ्तार से गाड़ियाँ चलाते हैं, भगाते हैं, कट मारते हैं, उनको लगता है कि इससे हमको बहुत शान आ रही है। तो उसने ये लिखा था कि ऐसे जितने भी होते हैं उनके जाने के बाद लोग उनकी वालिदा मोहतरमा को याद करते हैं, ऐसा मतलब होता है उसका। तो इसके लिए ये जितने भी ऐसे हैं जिनको लगता है कि हम शान वाला, इज़्ज़त वाला काम कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है उनके जाने के बाद में लोग किसको याद कर रहे हैं। तो ये जो नौजवान है, हादसा हो जावे तो हालात कैसे होते हैं। अभी ये नौजवान जो कार में था, अब सोचो ना, कार में जो हादसा हुआ, कार के हादसे के बाद वो बेचारी की तो जान चली गई। इसी तरीक़े से जो बाइक वाले होते हैं उनका क्या हाल होता है। एक साहब के पास से मैं कंप्यूटर के पार्ट्स लेता था, मेरा बिज़नेस था कंप्यूटर्स लेना बेचना, या उसके जो पार्ट्स है हम लोग उसको सुधार के देते थे। तो मैं अक्सर उनकी दुकान पे जाता था सामान लेने के लिए। एक दिन मैं गया उनकी दुकान पर, तो उनके बड़े भाई माशाअल्लाह दीनदार, सुन्नत लिबास पहना करते थे, सारी चीज़ें। मैं बोला भाई बड़े भाई कहाँ हैं आपके। बोले नहीं, वो गाड़ी स्लिप हो गई, उनका एक्सीडेंट हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 2 महीने के बाद आप सोचो, गाड़ी स्लिप होने के बाद जो एक्सीडेंट हुआ तो वो भाई साहब 2 महीने तक आराम करते रहे। 2 महीने के बाद देखा मैंने उनको आए वो दुकान के ऊपर। अब वो बेचारे चल नहीं पा रहे हैं। वो जैसे 80-90 साल के जो बूढ़े लोग होते हैं, माजूर होते हैं, जो चल नहीं सकते, तो वो एक लकड़ी नहीं बल्कि वो आजकल आता है दोनों हाथ से पकड़ के चलते हैं उसको, उस तरीक़े से वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कहा ए अल्लाह, ये बेचारा 22-23 साल का नौजवान यंग बच्चा कैसा भागता था, दौड़ता था, आज माजूर हो चुका है। क्यों? वजह सिर्फ ये है कि हमारे बॉडी में जो हाथ है, जो पैर है, वो गोश्त के है, हड्डियों के है, वो लोहे के, फौलाद के तो है नहीं कि अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाए या हमारी गाड़ी स्लिप हो जाए या हमारे साथ कोई हादसा हो जाए तो हमारे ये जो हाथ पैर है उनको कुछ भी नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये नौजवान हमारे असल में समझते नहीं कि ज़रा सी अगर नज़र चुकी तो उसके बाद में जो घटना घटने वाली है, उसके बाद उसका अंजाम क्या होगा। इसलिए मैं हमारे तमाम नौजवानों से दरख्वास्त करूँगा कि गाड़ी तेज़ चलाने से शान नहीं आती है बल्कि जान जाती है। गाड़ी तेज़ चलाने से शान नहीं आती है बल्कि जान जाती है। जैसे ये नौजवान के साथ में हादसा पेश आया, कितनी मिसालें मैं आपको दूं कि सिर्फ बाइक हो, कार हो, तेज़ रफ्तार, ओवर स्पीडिंग, क्यों? नशा सवार है। और आजकल तो मुसलमान महल्लों में अक्सर नौजवानों को मैं देखता हूँ, भले पढ़ाई में, भले एजुकेशन में ज़ीरो हो, लेकिन गाड़ी उनको हीरो के जैसी चाहिए। KTM 2.5-3 लाख रुपये की गाड़ी आती है, ये गरीब मुसलमानों के पास। मैं वो सच्चर कमेटी जिसने लिखा था ना, सच्चर रिपोर्ट, मैं हमेशा उसका एड्रेस ढूंढते रहता हूँ यार, साला ये जस्टिस सच्चर कहाँ रहता क्या मालूम। उसने ऐसे कौन से मुसलमानों को देख लिया था जो गरीब है, जो फाका कश है, जो मोहताज है, खाने पीने को नहीं है। यहाँ मुसलमानों का हाल ये है, 14-14 लाख की बाइक्स मैं देखता हूँ मुस्लिम नौजवानों के पास। मुझे तो नाम भी नहीं आते उसके, सुजुकी, यामाहा और पता नहीं क्या क्या। और वो KTM मुझे पता है, अक्सर देखते रहता हूँ मैं, सुना मैंने कि वो भी 2.5-3 लाख रुपये की गाड़ी आती। उसके अलावा और जितनी रफ्तार की गाड़ियाँ आज मार्केट में आ चुकी है, तो हमारे नौजवान भले एजुकेशन में, तालीम में ज़ीरो हो और बाद में बोंबाड़ियाँ मारते बैठेंगे, इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिए। नहीं, ज़ातीवाद हो रहा हमारे साथ। मुझे इतना अफसोस होता है मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं जब भी ये ज़ातीवाद का लफ्ज़ सुनता हूँ। क्यों अफसोस होता है
کیونکہ میں محنت کرنے والے کچھ مسلم نوجوانوں کو پہچانتا ہوں، جانتا ہوں، ان کے لیے جھگڑے چل رہے، جھگڑے کمپنیوں کے بیچ میں، ہر ایک چاہتا ہے کہ انہوں نے ہمارے پاس کام کرنا، لڑائیاں چالو ہے، لڑائیاں لیگل طریقے سے، یہ بولتے ہیں کہ نہیں ہم چھوڑیں گے نہیں اس کو اگر سیلری چاہیے ہم ڈبل دیں گے، فیسلٹیز ڈبل دیں گے، لیکن ہم اس کو ریلیز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سامنے والے بولتے نہیں، ہم کو تو وہی نوجوان چاہیے ہمارے اپنے پروجیکٹ کے، ہمارے اپنے کام کے لیے، اس کے لیے جتنا خرچہ کرنا پڑے ہم تیار ہے۔ اور کون ہے وہ نوجوان؟ مسلم نوجوان ہے، ایک نہیں ہے، ایسے کئی نوجوان ہیں۔ جب انہوں نے اپنے ٹیلنٹ کو ابھارا، اپنے اندر کی کوالٹیز کو دنیا کو دکھایا، تو دنیا ان کے لیے لڑ رہی ہے۔ اور یہاں یہ ہمارے گاڑی بھگانے والے جتنے بھی بھامٹے ہیں، یہ وہی بومباڑیاں مار رہے، جب ملے جب نہیں ذاتی واد ہو رہا بولے اپنے ساتھ میں۔ ارے تو پڑھنے کے زمانے میں جو محنت پڑھائی پہ کرنا چاہیے تھی، گاڑی بھگانے میں کرے گا، 0 نمبر لے گا، تو ایسی کنڈیشن میں کہاں سے تجھے مارکس ملیں گے، کہاں سے کامیابی ملیں گی؟ کون سی کمپنی والوں کے پاس پھوکٹ کا پیسہ ہے؟ تیرے جیسے ریسرز کو جو ہے وہاں پہ کام کرنے والے چاہیے، ان کو ریسرز نہیں چاہیے، گاڑی بھگانے والے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے آج کے زمانے میں میرے محترم دوستو۔ تو کوالٹی پیدا کرو نا، کہ خالی گاڑی بھگا کے کوالٹی پیدا کرتے، اور گاڑی سلپ ہو رہی ہے، گر رہی ہے، اور میں دیکھتا ہوں، مجھے افسوس تو ان ماں باپ کے اوپر ہوتا ہے جنہوں نے ان کو پیدا کیا۔ میں سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں وہ باپ کتنا بے فکرہ ہوگا، جس کو خالی اپنے بیوی کا ایک حق ادا کرنا پتا ہے، بس وہ ایک ہی حق ادا کرتے رہتا ہمیشہ، اور اولاد کے حقوق میں خالی اس کو ایک ہی حق پتا ہے، ان کو خالی کھلانا پلانا۔ تربیت اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں۔ بچے گاڑی چلا رہے ہیں یا دوسرے کی گاڑی لے کے جا رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں 12 14 سال کے بچے ایکٹیوا پہ ٹیبل سیٹ جا رہے ہیں، کوئی بولنے والا نہیں ان کو۔ یہ ماں باپ کے بے توجہی کا نتیجہ ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے بچے کیا کر رہے ہیں، کس کی گاڑی لے کر جا رہے ہیں، اور ایسے جو بچے ہیں پیر نہیں پور رہے ان کے، وہاں پر گاڑی گر رہی ہے، وہ نیچے گر رہے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں بعض ماں باپ کو، وہ شاید اس میں فخر سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارا جو ٹڈا ہے وہ پھڑپھڑانے لگ گیا، بول کے نکل گیا انڈے میں سے، اب آ رہا اس کو بھی اڑنا۔ وہ خود فخر سمجھتے ہیں شاید کہ بچے کو ایکٹیوا چلانا آ رہی ہے، گاڑی، ہاں بچے کو آتی، بولے ہمارے گاڑی بھگاتا، وہ ایسا کرتا ویسا کرتا۔ اور جب رزلٹ سامنے آتا ہے، خون کے آنسو رونے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے میرے محترم دوستو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ چونکہ میں ایسے لوگوں کی عیادت کے لیے کبھی کبھی جب جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں، افسوس ہوتا ہے مجھے، افسوس، ذرا سے گاڑی بھگانے کے چکر میں، ذرا سے کٹ مارنے کے چکر میں، ذرا سے کیسے کیسے حادثے آج ہمارے زمانے میں ہو رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس کے لیے یہ ہمارے جتنے نوجوان میری بات سن رہے ہیں، گاڑی بالکل چلائیے آپ، گاڑی ہے کائے کے لیے؟ چلانے کے لیے، تو جتنی اس کی ضرورت ہے اس اعتبار سے چلاؤ۔ ہمارے انڈیا کے جو راستے ہیں، ہمارے جو گلی کوچے ہیں، کب کون کدھر سے کہاں سے نکلے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ گلی کے راستے میں بھی، چھوٹے راستے میں بھی گاڑی بھگا رہے ہو، اور اچانک ایک آدھا بچہ سامنے آ گیا، کوئی دوسرا گاڑی لے والا سامنے سے آ گیا، پھر اس کے بعد کون ذمہ دار ہے؟ یہ حادثے، یہ ایکسیڈنٹس ایسے تو ہوتے ہیں نا۔ ہاں، آپ ہائی وے کے اوپر ہے، پورا روڈ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، ون وے ہے، کوئی نہیں ہے وہاں پر، اور بڑا راستہ آپ کو طے کرنا ہے 300 400 کلومیٹر، تو ہائی وے کے جو رولز ہے اس کے حساب سے گاڑی چلاؤ۔ آپ جو لائن بنی ہوئی ہے، بائک کی لائن میں آؤ، بھگاؤ گاڑی، کوئی کچھ نہیں بولیں گا آپ کو۔ لیکن اسی رفتار میں جتنی وہاں پہ اس کی لمٹ طے کی ہوئی ہے، وہاں پہ بھی اوور اسپیڈ کرو گے تو یہ حادثہ بھی ہائی وے کے اوپر ہی ہوا، لیکن اوور اسپیڈ کی وجہ سے، کہ جو لمٹ ہے اس سے بھی زیادہ۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس کے لیے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ تمام لوگوں سے آخر میں پھر یہی ایک مرتبہ درخواست کروں گا کہ مراٹھی کے اندر وہ جگہ جگہ پہ ہائی وے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مناچا بریک اتم بریک، مطلب اپنا جو نفس ہے
اس کو اگر کنٹرول کرو گے تو ساری چیزیں کنٹرول ہو جائے گی. دیکھو کتنی بڑی حکمت کی بات، تصوف کی بات مراٹھی میں لکھی ہوئی ہے. مناچا بریک اتم بریک. نفس کو اگر قابو میں کر لو گے تو یہ باقی کے مسائل خود بخود قابو میں ہوں گے. اسپیڈ بھی قابو میں ہو جائے گی، گاڑی بھی کنٹرول میں آ جائے گی، اور پھر ہونے والے جو حادثے ہیں اس سے ہماری حفاظت ہوں گی، اور ہمارے ماں باپ کو جو پریشانیاں ہونے والی ہے اس سے بھی اللہ تعالی ہماری حفاظت کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نوجوانوں کو اوور اسپیڈنگ سے محفوظ رکھ کر ذرا اپنے ماں باپ کا خیال کرتے ہوئے گاڑیوں کو آسانی کے ساتھ چلانے والا بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.